Benting bigas meron na sa Lanao del Norte. Kini mga programa nga gipasugdahan sa National Kagamanan pinagi sa National Food Authority, Department of Agriculture nga gipatuman usab pinagi sa probinsyang kagamahanan sa lalawigan sa Lanao del Norte. Ani karon dinhi sa may kilid nga bahin sa may Kalibudan Hall sa Capitol Compound. Din pa din kini gidagsaan sa atong mga kaigsuonan nga taga Lanao del Norte gikan sa nilain nga malugar para makapahimulos diining tag 20 pesos na bugas. Diin sa atong nasayran mukabat sa 200 ka sakong tag 50 kilos na bugas nga gipack into 10 kilos ang pwede nga mapahimuslan diin na gi-prioridad niini nga makapalit isang atong mga senior citizens. So niini mga taknaa anana sa kapuno mga alas 2 ang takna sa kapuno no ug padayon nga gidagsaan kini sa ato ang mga kaigsuonan sa atong nga nasayran kining mga nagpila sa pagkakaron nagdala kini sa ilahan nga mga ID so uban pa nga nilang mga dokumento no og una sa hatagan usab dito sa maunahan nga bahin naay atong mga taga Department of Agriculture kami mo validate sa ilang mga IDs og una sa tagan og coupon para makapalit usab sila niining 20 pesos ka bugas kining 20 pesos rice project para sa masaganang bagong Pilipinas nga nakaroon din sa lalawigan sa Lanao del Norte. Sa atong nasayran nga kining nga maong bugas is local rice kini. Gikan sa atong mga mag-uuma din sa Lanao del Norte og kini gipalit pinagi sa National Food Authority and then doon naman tayo kaugalingon nga rice din gigaling og kini karon gipalit no sa atong mga mag-uuma. So atong mga mag-uuma usab nakapahimulos usab nini mga programa tungod usab kay ang ilahang mga abot sa uma gipalit man usab no sa ato ang kagamanan o gibaligya usab sa baratong presyo ngadto usab sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Lanao del Norte. Sa ato ang mga nakinabi kaganina ang mga nakapahimulos nini dako ang ilang pagpasalamat ini mga programa tungod usab kay dinhi sa kasamtangan usab sa pagsaka sa presyo sa bugas matud pinini kining tag 20 pesos nga kilo sa bugas dako na kayo nga tabang alang kanila. Ikalipay sa mga nakapahimulos ng tag 20 pesos na kilo sa bugas ang maayong kalidad usab nga bugas ng ilang napalit diin sa ato ang nahibaw-an nga kining maong mga bugas gikan kini sa mga humay nga gipalit usab gikan sa atong mga mag-uuma dinhi sa Lanao del Norte sa makatarunganon kaayo nga presyo o diha kini gi-process sa may galingan sa National Food Authority nga nahimutang diha sa lungsod sa Lala. Din kining maong programa sa national government subay usab sa hangyo ni Lanao del Norte Governor Khalid Maporo nga mapahimuslan usab kining tag 20 pesos nga bugas dinhi sa lalawigan sa Lanao del Norte. Inungdan nga dako ang pagpasalamat usab ining hutong sa mga senior citizens nga nakapahimulos ni ining maong programa ining tag 20 pesos nga bugas nga nadala dinhi sa lalawigan sa Lanao del Norte. Nato Madel Florencia Gumisad Olinda taga Swan Village Bulod Tubod Lanao del Norte. Okay, so usa ka sa mga nakapalit aning tag 20 pesos na peso. Okay. So sa nasinati nato nga kalisod karon no. Perting lisura jud tinuod so, man. Mahal ang bugas unsay tabang ani mo programaha diha kanimo. Katabang ni kay dako kay aron mo tay palit og daghan di. Manang ningkamo ta makapalit aning tag 20 ang kilo. Kaloy sa Ginoo dalig kuan ako ang nadala ganina 20 kilos. So duha pud mo ka anay. Sa imong kay pero kini ba nga kuan gitagan og di priority ang mga senior citizens unay sa imong reaction ani? Dako kay tabag naman mo sa mga senior nga walay kwarta. Kay kuan man kanang pabor naman na namo nga mga senior nga labi na walay mga trabaho, walay mga negosyo, nakapangita og kwarta nga igo po dipalit ana. Pero pinangga din mo mga senior citizens. Sobra. Pinangga mo mga senior Pinangga gyud kay Miss Gobyerno. Ganina yung gali ko na. Thank you Gob nga nakapalit na mi og bugas 20 kilos. 20 ang kilo, kaya na lang 400 ra. Kaysa ato ka mamalit sa merkado, lisod kayo. Pila na nakakilo lang imong. Dugay na ninyo nga konsumo? Ay, dugay na nga. Ilang kabukaan mo sa? Kuan, duharami sa balay. So dugay. Pero naman ko iro, lisod ko di mo pakanon. Mahal pa ang mais, 40 ang kilo.
Aman. Nakaabot na ning 20 pesos na kilo sa bugas diri sa Lanao. Unsay imong reaksyon ani? Lipay. Ha? Lipay kayo. Tinuod gid ning 20 pesos sa bugas. Lipay kayo. Kaya mabuhay po taon may buhay mga pangita. Mga tiguang na. Kuwat na lang na imuhatag. Pero kit. Sa ngalan nato madam? Estrella Cortez. Taga Nagpoblasyon. Okay, so sa ato usab nga namatigdanhi, dunay mga nakita nato nga mga dili mga senior citizen, pero atong nga na ibaw-an gikan kanila nga sila mo gitahasan usab sa ilahang mga lola or mga ginikanan nga mga senior citizens usab nga dili pud makapila dinhi, dili makapila og taas no o dugay-dugayon, hinungdan nga sila ang gisugo sa pagkuha o pagpalit usab ining tag 20 pesos nga bugas. So ani dinhi karon o sa ato nga naibaw-an nga sa pagkakaron ang commercial rice mo ana sa 55 ngadto sa 60 pesos ang kilo no, matag kilo. But sa ang ilahang pagpasalamat ini mo programa gani pipila usab sa atong mga senior citizens ang kining naghandom nga unta mapadayon kining maong programa tungod usab kay dako kaayo kini nga tabang alang kanila. Gani sa gihimo nga programa kaganina, personal gayod nga mibisita si First District Congresswoman Angging Quebranza di Maporo aron usab na masubay kini mong programa nga gipatuman dinhi sa lalawigan sa Lanao del Norte. Gikan din sa may kalimutan grounds, kauban ako sa Station Manager Elina Pilare, Betser Doug Lumabuang alang sa DXNE News Update.